हट जिम हट 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 एक्शन ले एक्शन ले एक्शन ना हारा तो बाबे साला तो ओइटा कने बसते कहे बस कने आ की कहले बस साला एने एक्शन बाबा हारे खूब बड़ समस्या ठीक कर दबो बाबा आ तोर बो पाले गेছে अब तो बिया হয়নি বে एक्शन बाबा एक आते चलो बाबा एक आते चलो बस एक्शन बम को ये पेन खुलते কইছে কেনে अरे साला तो नाम কইছে नाम पेन खुल दलाई नाम बम नाम एक्शन আমার নাম বাবা জনি আমি তোর ভবিষ্যৎ সব জানি জানি চিনিস जॉनी सिला जॉनी बाबा কি করে তোর বাচ্চা एक्शन ले ले एक्शन एक्शन আবে বাবা তো জীবনে মাগি ছেলে হয় না বাবারা সব সময় সিঙ্গেল ए सुन बाबा नुनु छोटो है हां हां सदा के बाबा नुनु छोटो बोला सिंगल एक्शन बाबा আমাদের দুনার বিয়ে হচ্ছে না বিয়েটা পড়িয়ে দাও বাবা अबे साले হাসি एक्शन বাবা আপনার মেয়ে ছেলে দাম টাকা কি করবেন সুয়ারের বাচ্চা আমি কি আমার কি পেট না আমি কি খাবো না अबे प्याट करे ना पुकते कोले तान मान तू कविता पढ़ले एक्शन বাবা আপনার মেয়ে ছেলে দাম টাকা কি করবেন সুয়ারের বাচ্চা আমার কি পেট না আমি কি খাবো না अबे प्याट करे ना पुकते कोले बे প্যাট করলে প্যাট বাবা কয়টা বক্সিস লাগবে 21 টাকা 21 টাকা ছাড়া আমি একটা কমলো না 20 টাকা है আমি একটা কমলো না 21 টাকা ए एक्शन বাবা বাবা বক্সিস কয়টা লাগবে 21 টাকা বলো 20 টাকা है 21 টাকা হলে দে নাহলে হলে হাত দে নাহলে বাদ দে জলদি কাম মারা ও দে দে লে একটা করুম ব্যাপার লাই নিয়ে যাবে চল एक्शन গাড়ি মারা সালার গাড়ি ও মারা দে দে একটা গান মারে গেটি মেলাই কুন্ডে যে মেয়ে লাগা দিছে देन এ বাছারা আধখানি গান দি কই अब टाका जन एटे लाओ সালা দিয়া সারা কে রে दोला